Hadirin wal hadirat yang berbahagia yang sangat kami hormati, acara selanjutnya pun Eki Kadinto Mau'idah Ma'al Fatwa. Hal ini akan disampaikan langsung oleh Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Raden Kiai Haji Ismail Al-Ashkhali, saya dari Pondok Pesantren Syekhona Khalil Dembangan. Kepada beliau abdina ngaturake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa akramil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para masyayikh, para asatid, stajah para alumni, ibu-ibu muslimat, stajah para simpatisan, para hadirin wal hadirat, sebatan kaula muljaaki, alhamdulillah batan kaula panjenengan stajah paringi kesempatan sang ajunah Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermujalasah, bermuwajahah dalam kesempatan saya insyaallah penuh kelaban barokah Kak Dinto dalam rangka haflah Rajabiyah. Saya Kak Dimah diisi kelaban pembacaan mau'idhah, pemausan solawat da ajuna Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalar moga stajah ponapah seampun ekelakoh batan kaula panjenengan eteremaah sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para rabu sebatan kaula muljaaki, batan kaula malam semakin badi medepak salah situng dabunah Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Seekak dima ayat Kak Dinto menceritakan tentang situng peristiwa yang pernah terjadi bertepatan dalam bulan Recep, seterjadi da ajuna Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engki Kak Dinto peristiwa sebiasa perang sareng batan kaula panjenengan stajah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj seekelakoh sareng ajuna Gustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Kak Dinto buaki sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi
lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dan dalam ayat kak dinto Gusti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan katipun apa Gusti Allah Subhanahu wa taala mektah kebulanah Gusti Allah si paling mulia, nabinah Gusti Allah si paling agung, yang kak dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekak dima perjalanan kak dinto membawa sekian banyak faedah-faedah, maktah banyak-banyak dari keilmuan dan hikmah-hikmah sebisa beten kau lepan jenengan seteja kaonengen bahkan bisa ia malakih. Amin Allahumma amin. Di antara saya sebut sarang para ulama dalam buah dari kejadian Isra seekalakoh sarang Gusti Kanjeng Nabi engki kak dinto Gusti Kanjeng Nabi mengalami sebuah kesedihan, mengalami sebuah kesosaan, mengalami keberadaan ateh secek ropekeh ketika beliau ada wah nang Mekah dek kaum Quraisy. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto sering etolak, sering dibuli, sering ecokocoh, bahkan didustakan bene sarang orang lain tapi sarang belenah tibi, sarang kancanah tibi, sarang keluarga nah tibi, sarang para menjadi sampai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto bedah dalam kondisi secek lok pernanah bedah nang etunya, bedah dalam kondisi sebeliau kak dinto sangat terpuruk, sangat galau mon kocang orang semakin tepak cek ruwet cek rekongah bumeh secek luas kak dinto egeresah selak gara-gara tak andi bareng, bumeh secek saenah kak dinto lo egeresah paponapah gara-gara tade semendukung Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu buaki sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur atena Gusti Kanjeng Nabi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala allam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Muhammad debunah Gusti Allah pola beeng cek compegah, pola beeng cek lok pernanah bedah nang tunyeriah, mek pola nah orang-orang lo endek ngedingaki been, mek pola nah orang-orang menolak dakwah seekalako bibeen. Sebab Gusti Kanjeng Nabi setelah awal-awal berdakwah nang Mekah, setelah sering etolak, setelah sering didustakan, kak dinto ki etambahen etingkel sarang satu-satunya orang sebisa mencemper atena Gusti Kanjeng Nabi engki kak dinto Sayyidatuna Khadijah. Jadi Kanjeng Nabi nang luar sompek pah ketika kuper kak dinto bisa epa anteng sarang rajinah epon sarang Sayyidatuna Khadijah. Tapi nang etaon kak dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etingkel sarang rajinah etingkel sedah epondut sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya satu-satunya orang yang bisa menenangkan atena Kanjeng Nabi kak dinto pah tade mon eluar sompek peleman sajan sompek, mon eluar ruwet peleman tak nemu ketenangan,
akhirnya sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala paringin situng hiburan, paringin situng hadiah. Fala'allaka bakhi'un nafsak, mek pola beun tak pernah nang bumeh, mek pola beun sompek bedeneng sedia gara-gara orang lo enda iman. Maka Gusti Allah adabu, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha, engkau tak ring medetih bumeh riyah cek luas seh, bumeh riyah cek bagus seh. Bumi ini sangat indah, bedah kak bungkaan nah, bedah taman-taman nah, bedah langit-langit sebagus mon iolatin, bedah tempat-tempat sesai menenangkan menabi ientaren. Kak dintok Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Akhirnya itu buakin sareng Gusti Allah, asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Gusti Allah Subhanahu wa taala mektah Gusti Kanjeng Nabi untuk perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tojuna pon apa? Tojunah kak dinto sopajeh meelang kesompegenah Gusti Kanjeng Nabi. Artinya pon apa? Mon orang kak dinto sompek tampenah kak dinto lenjalan tampenah keluar cek sajan rebahan dung tedungan ero manah pakai upload status boring ya Allah punten. Tapi carana mon sompek mon tak pernah kak dinto kotu keluar nek sekone. Tapi keluar kak dinto kotu pada sareng cara keluar Kanjeng Nabi. Mon Kanjeng Nabi lencelenah kak dinto lok pada bi lencelena beabeen, mon beabeen lencelen seteroma elang asompek entar keberung ngopi, entar dek pengkir jalan jangkruan, utaba entar dek pasar malam, utaba mon andi PC entar dek mall, entar ke Sorbeja, entar dek wisata, entar dek taman safari, entar dek pantai seberang badah. Tapi mon lencelenah Kanjeng Nabi benedek kak dintok tapi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari situng masjid ke masjid selain nikah lencelena Kanjeng Nabi kan dari situng masjid dek masjid selain kak dintok ampon lecek bungan nah bagi atenah Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mela namun terone ruah lencelena Kanjeng Nabi kak dintok gempang. Caranya dek remah mebedah etur wali songo. Anapa? Sebab etur wali songo kak dintok dari situng masjid dek masjid selain, dari masjid Tejasa terus tembus ke Ampel, dari masjid Ampel terus tembus dek Sunan Giri, dari masjid Sebedeneng Giri tembus dek masjid Derajat, dari masjid Derajat tembus ke Siboraan terus sampai Kebun Bara. Ban dalam kak dintok cukan bedah makna-makna sebisa eteroh sarang peten kaulah panjenengan setajah selain oleh masjid ki oleh ganjaran aziarah. Apa sebab Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan Isra Mi'raj kak dintok bene karo epelebet nang masjid meloloh tapi epelebet de atharus solihin, epelebet de maqabirul aumbia, epelebet de maqabirul mursalin, epelebet de kuburanah Nabi Musa, epelebet de kuburnah nabi-nabi, epelebet de athar-athar orang-orang soleh sedimen. Sehingga barokanah kak dintok kelaban sering aziarah, kelaban sering entar de masjid nikah menyebabkan tenangah ateh. Amin Allahumma amin. Melanah pala rabu sepetan kaulah muljaaki montrocek padana pole sareng Gusteh Kanjeng Nabi dalam melaksanakan Isra Mi'raj kak dintok caranah mebedah etur wali songo tapi cek majer cek nyompeng. Anapa? Sebab Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kak dintok lok majer lok nyompeng.
kendaraan lebedah buruk ekoneen bi malaikat Jibril. Tapi mun panjenengan bisa nero akatika dinto insyaallah bisa, tapi lo kira beda senga ngajak alhamdulillah ipah borong sajen sompek. Namilana mun pah majer berangkat lo andi PC mole tang tao sebab larang urusan nyewa abis ki semeliah leole ki kebanyakan medeleole nanti bang aziaron naga dintok mentur wali songo. Namilanah kak dintok beten kaulah panjenengan stajah dari peristiwa Isra Mi'raj kak dintok setidaknya banyak hal-hal keilmuan hikmah sebisa eteroh sareng beten kaulah panjenengan stajah walaupun lo cek pada noongku tapi orang mon melaksanakan ziarah akatika dintok oleh setidaknya setengah Isra Mi'raj. Amin Allahumma amin. Sapane kecukan termasuk makna dari aziarah, termasuk makna dari entar de masjid engki kak dintok orang-orang tersebut entar de tempat-tempat sesai, entar de pengajian entar de haflah rojabiyah, entar de imtihan entar de tahlilan de ahol ben sepereng badah seintinah setajah kak dintok merupakan majalisus sholih, termasuk hal-hal yang mampu memotivasi beten kaulah panjenengan setajah untuk setidaknya bisa nyesein dalam acara kak dintok kelaben pemausan Al-Quran. Sebab acara pona apa saos, acara bila saos kak dintok mesti bedah maus Quran lah bila tepat pembukaan mun buka kak dintok bener buka kelaben halo selamat datang punten mun acara ketika dintok tapi buka kelaben pemausan Al-Fatihah Quran napa bener Quran berarti orang maus Al-Fatihah kak dintok berarti orang tersebut ampun maus Al-Quran ben kencernah orang semaus Al-Quran kak dintok debunah gusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu fi kulli harfin minha asyru hasanat. Pasero orang semaus Al-Quran maka setiap lebat situng huruf kak dintok orang tersebut oleh 10 kebagusan, oleh 10 ganjaran. Lam akul alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Engkau lo ngocak alif lam mim dia sehuruf enggak, tapi alif dia situng, lam dia situng, mim dia situng. Berarti orang maus alif lam mim nikah maus telok huruf. Telok kali 10 sama dengan telok polo. Berarti orang maus alif lam mim meloloh kak dintok ampon oleh kenceran kontan telok polo dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nika alif lam mim meloloh. Pakatipun apa orang semaus bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kak dintok bedah 17 huruf ba sin mim alif lam ha sampai mim terakhir kak dintok. Kula mari mitong la percaje bae sampean. Pokok 17 bismillah nih kah melarat sim hitung semakin lah nikah mon orang maca bismillahirrahmanirrahim nikah mecah 17 huruf berarti 17 kali 10 sama dengan 100 petong polo bismillah malolo 100 petong polo genjeren kontan tak yotang sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nikah bismillah nah napa boleh pas sampai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai waladhdallin kak dintok sedejah bitong per huruf pah ekaleagi 10 sehingga na orang maus bismillahirrahmanirrahim ben sampai surat Al-Fatihah secara lengkap nikah minimal oleh 300 lebih ganjaran seeteremah sareng orang tersebut. Sebab dalam surat Al-Fatihah kak dintok engki mon gengku sampean bitong huruf saben apa
terus alif lam ha mim dal terus sampai waladhdallin nika bitong pah kaliaki 10 ben kak dintok kuli yakin beten kaula panjenengan sedaya lo kira maos surat al-fatihah kak dintok dalam seumur odi sekalian punten tapi surat al-fatihah buka kelaban surat al-fatihah kak dintok artena sedaya pojih agadunah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kak dintok kalimat asokor kilo amolai la asokor kada padahal tak oneng je ojena kilo amolai lu bengal asokor kada tapi walaupun sekak dintok baru emolain lemaos fatihah kemudian mi fatihah nah dalam situng tojuan melenah beten kau lepan jenengan sedaya mon hadir de acara-acara ketika dintok minimal oleh kenceran maos surat al-fatihah mon lo macah minimal oleh kenceran merengagi surat al-fatihah sebab al-qari'u li kitabillah kasami orang semaos Al-Quran kak dintok juga berlaku de orang semerengagin orang semerengagi Al-Quran kak dintok juga pada sarang orang semaos melenah beten kau lepan jenengan sedaya monang acara kak dintok minimal oleh telok fatihah berarti ekaleh 10 aki kak dintok dalam situng tojuan bisa lebih dari 3.000 kenceran amin Allahumma amin ini padahal setujuan napa boleh dalam resa arena sampian dalam benarena orang paling meleng orang paling fasik ke orang pokok ki abajang lema bektoh berarti orang kak dintok ki maos surat al-fatihah 17 kali kejuk lah 17 kali 10 170 kali orang kak dintok agaduin kenceran maos fatihah ben ebitong per huruf mon situng surat al-fatihah kak dintok kita anggap memiliki huruf 200 atau 300 huruf berarti nang setiap situng fatihah 3.000 kali 17 sama dengan melarat lo pati andi otang berarti orang kinto nih mun banyak otang biasa cepet esorotong bitongan nih nah ini ke 3.000 kali 17 nikah seekole beten kaula panjenengan sedaya dalam saareh angkep 3.000 kali 10 berarti 30.000 angkep ledu polo kelu ki sebita kebu ki seket senapa dak nikah kan 17 seket senapa ebuh kenceran dalam saareh nikah saareh sampian apa jang 5 bektoh nikah bene karo saareh umur sapunapah punan semakin umur sebitek berarti mulai catet bi malaikat kak dintok mulai umur 15 berarti 45 tahun ampun maca fatihah dalam saarena 17 berarti dalam 10 hari 170 dalam 1 hari 1.700 pemausan al-fatihah nika fatihah maloloh melana Quran nah beabaan kak dintok kop cokop Quran fatihah sebab mon Quran sampai hatam nika karo ketemuan pasaan sekalian tepak kedarusan itu pun benyakan ngopi na kadang mulai tepak kedarusan mangkana sering peten kau lepan jenengan sedaya kak dintok lo pati oneng de ayat-ayat Al-Quran apa sebab jarang ketemuan Al-Quran andi aplikasi Al-Quran tapi saya buka Facebook bi TikTok jarang memuka Quran andi Quran tapi bedah nang lemari sesering ekalak mon lo kelampi ki beda melenah beten kau lepan jenengan sedaya kak dintok mengkhawatirkan sebab seakan-akan menjauhi Al-Quran tapi pokok abajang lema bektoh kak dintok lo termasuk orang seaja waki Al-Quran apa sebab ki maos Al-Quran amin Allahumma amin melenah para rabu sebeten kau lemul jaaki apa beten kau lah malam semakin me acereta solat sebab solat kak dintok ingki asal usulah mulai bulan Recep dari Recep kak dintok Isra Mi'raj angkucreh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuahkan situng hadiah sekak dimah hadiah kak dintok terima langsung dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala
engki kak dintok kewajiban sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Belana dari kak dintok para rabu sebeten kau lemul aki penting beten kau lepan jenengan saja untuk minimal aja gah selema bektoh kak dintok menabi ampun aja gah selema bektoh kak dintok insyaallah beten kau lepan jenengan saja paki ketika ampun dapat da akhirat termasuk orang-orang seede buakih sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'aisyatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Dabunah Gusti Allah Subhanahu wa taala orang-orang seneremah ngangkui tanang kanan. Orang-orang seneremah catatan amal kak dintok ngangkui astah sekanan engki kak dintok orang-orang selambe melaksanakan sholat 5 bektoh nikah bekal nerema amalannya buku catatannya ngangkui astah sekanan lesan leeteremah sarang orang-orang kak dintok fayaqulu ha umqra'u kitabiyah pah ngucak dek para malaikat wahai para malaikat ha umqra'u kitabiyah tolong toreh baca akin buku catatan amal abdina kak dintok lo oning si baca adibi anapa konon lambe lo sekolah tapi kadang debunah sebagian ulama mereka lo mau dibi apa napa sebab tak oning cara nah macah buku catatan amal biasa baca buku catatan hutang yang kebiasa nah saya baca kak dintok buku catatan amal pah tak ngerti apa napa me tak ngerti sebab buku naraja tulisan kene sampean mau nemuh buku raja nang perpustakaan males nyiling buku cek tebelah kan nyiling lagi tabu napa boleh baca lene ke buku catatan panjenengan saja pakai bekal merupakan buku secek tebelah tulisan nah cek kene apa napa sebab ketika buka Arya apaan? Akhirnya meon tolong dek para malaikat, tolong baca aki buku catatan amal abdina kak dintok. Akhirnya pah bacah sareng para malaikat total dari buku catatan amalan seetoles ben catat sareng para malaikat kak dintok sebut hitung persitung. Arya esenah kenceren dari bejeng beeng seriah nang hari Senin seriah nang hari Selasa seriah dalam seminggu seriah total kencerna dalam setahun seriah total kencerna beun odik nang tunya 50 tahun riak 50 tahun kenceren salat beung nikah salat teh seebitong lain ketika mitong kenceren maos Quran seebitong ka dinto bene berempat kali maos Quran tapi seebitong setiap huruf seebacah dari Al-Quran ben huruf ebitong ariyah total kenceren beeng dari setiap huruf seebacah bibeun nang dalam Al-Quran dalam seminggu nah dalam sebulan nah dalam setahun nah ketika total seteja kak dintok mesti akan menghasilkan jutaan bahkan miliaran bahkan triliunan orang neremah kenceren pemaosan Al-Quran. Amin Allahumma amin. Apa napa mek sekak dintok sebab orang maca Quran kak dintok lakar lecek sering ngaungku. Khususnya surat Fatihah bi kulhu. Yang kedua nih ke surat favorit kulah. Pada bi sampean juga karena lekas mare. Jadi mare Fatihah apa kulhu. Rakaat kedua kulhu boleh. Pada rakaat ketelok maca surat engki le kulhu boleh. Untung tak ada. Ngamila nak beten kau lepan jenengan seteja kak dintok berokana mengulang-ulang pemausan kak dintok beten kau lepan jenengan seteja ketika pagi baca akih buku catatan amalan kak dintok pasti akan mendapatkan angka kenceren setak terhingga secek banyak ketika malaikat kak dintok tepak maos dek buku catatan amalan kak dintok Gusti Allah Subhanahu wa taala adabu fahuwa fi 'aisyatin radiyah orang sing ngedingakin buku catatan amal malaikat jiyah pasti beda dalam keodian secek nyamanah beda dalam keodian yang sangat dia ridhoi dak remah keodian yang sangat dia ridhoi fi jannatin aliyah
bedah dalam swarganah Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Jadi artinya beten kaula panjenengan saja barokah sering mau surat Fatihah, barokah sering asolat sesolat kak dinto mesteh mau surat Fatihah, beten kaulah panjenengan saja malar moga tetia ahli swarga bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nambah boleh situng Fatihah niku ponan. Nah, kula aslina kula epakon motivasi de alumni Nurul Huda kak dinto epakon pakenga kibi kula pakenga sampean alumni Nurul Huda enga tangki ki alhamdulillah pokok enga pon pokok enga ampon tugas ten kula lastare mungkin kak dinto sebisa beten kaula pada pak kurang lebih nah beten kaula nyoon sporah ban tutup kalaban doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alina ajmain. Fallahul fadil azim wa yadzal karamil amin fatafaddal alaina wa akrimna bi biharil afwi wal maghfirah war rahmah was salamah war ridha was sa'adah wal karamati was siyadah wal izzah wal barakah wal istiqamah wal majdi was sitir jamil khatimati sa'adah wa husnil khatimah wal aqibah was sihhah wal afiyah zahiran wa batinan fid dunya wa fil akhirah wal fawzi wal falah wan najah fi kulli hal wa husuli jami'il matalibil hasanah wa husuli jami'il matalibil hasanah wa husuli jami'il maqasidil hasanah wal wusuli ilaik wal qurbi minka wa bima tasyaa'u minan na'im da'unaka bihaqqi qaulikal haqq ud'uni astajib lakum bihaqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi hadza ya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam mudada dzikrin dzakirin wa sahwil ghafilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kak dinto sebisa beten kaula pada pak kurang lebih na beten kaula nyuwun sporah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.